नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवदनं रत्नकल्पजलाङ्गमृगः परशुमृगवराहिति हस्तप्रसन्नं पद्मासनं समन्तास्तकरमणै व्याघ्रकृतिवसानं विश्वन्दौ विश्ववन्दौ निखिलहवहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जं 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 जगद्रूपं दशदिशभूमितभूमिकम्पयमानं सं 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 संहारमूर्ते शिरे जटा शिखरे चन्द्रबिन्दु दं 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 दीर्घकाय विकृतनखमुखं ऊर्ध्वरोमं कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमं सदं भैरवं क्षेत्रपालं। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं। ओडिशार देखुथिबा भक्त मानकु मोर अनुरोध कि ए कार्यक्रम को शेष जाए बोली देखिए। समस्त को स्वागत अभिनंदन। आज आम ठीक करछु कि शिवंक विषय किसी कहवाक चलतु आरंभ करवा। शिव देवदेव महादेव कैलाशपति 12टा ज्योतिर्लिंग विषय आम कहवाक आरंभ कर। जगन्नाथ शरण नारायण शरण। प्रथम है सोमनाथ। सोमनाथ किपरि आविर्भाव हेले? सौराष्ट्र देशे विशदे तीरमे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिः प्रदानाय कृतावतारं ते सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ते सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ यह गुजरात रे अवस्थित सोमनाथ मंदिर तार अनति दूर रे रही जे कि द्वारिका श्रीकृष्णकर मंदिर। श्रीकृष्णकर मंदिर तो अच्छे एवं अनति दूर रे आउ गोटे श्रीकृष्णकर मंदिर अच्छी जे कि सेठी श्रीकृष्ण प्राण त्याग करते जरासवर बध करथिला बोली कहा। महामना दक्षंकर 60 कन्या से 27 कन्या को चंद्र को देते। ये 60 कन्या दक्षंकर ब्रह्मा पुत्र जे दक्ष से दक्षंकर 60 कन्या 2 जन कश्यप को देते, 10 जन धर्म को देते, 27 जन चंद्र को, 2 जन भूत आ 2 जन अंगिरा, 2 जन कृषक आउ अवशिष्ट 4 जन तर्जम कश्यप को विवाह करते। ये 27 कन्या को दक्ष चंद्र को वा सोम को विवाह देते। तन्मध्यरु रोहिणी नामक जो कन्या अत्यंत सुंदरी तांकु चंद्र तांकु बेसी भल पाते। यही बाकी 26 कन्या को ठीक से भल पाती ना। एपरी किछि दिन चलला पर
ଯେ କି ନିଜର ଭଉଣୀ ଯେ କି ସଉତୁଣୀ ମାନେ ଆଉ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା, ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଯେ କି ରୋହିଣୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଆମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଏପରି କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋ ଝିଅ ତ କେହି ଅସୁନ୍ଦରୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ଗୁଣା କରିନି ଦେବା ନେବାରେ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ, କାହିଁକି କେବଳ ରୋହିଣୀକି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଏପରି କହିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତେ କି ପୂର୍ବ ପରି ଭଲ ପାଇବି ନା କହିଦେଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ତାକୁ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସେମିତି ରୋହିଣୀ ଭଲ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ଝିଅମାନେ ଯାଇ ଦକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କହିଦେଲି ସିନା ଆପଣ ଆଗରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ରୋହିଣୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ରୋହିଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦକ୍ଷ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯାଉ, ତୋର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରତା କଳଙ୍କ ପାଉ, ତୋର କ୍ଷୟ ରୋଗ ହଉ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଯାଉ। ଏପରି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି କ୍ଷୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଲେ, ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ୍ରେ ଉଦିତ ମାନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଥିବ ଲିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଜୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦିଗମ୍ବରଂ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦିଗମ୍ବରଂ, କରୁଣାକରଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଂ, ভবতারণং ভয়হারণং, ভবতারণং ভয়হারণং, করুণাকরং জগদীশ্বরং, জয় শম্ভুনাথ দিগম্বরং, করুণাকরং জগদীশ্বরং, মৃগছালং সুশোভিতং, করমালদণ্ডবিরাজিতং, মৃগছালং সুশোভিতং, করমালদণ্ডবিরাজিতং, যমকালপাশবিমোচকং, যমকালপাশবিমোচকং, করুণাকরং জগদীশ্বরং, জয় শম্ভুনাথ দিগম্বরং, করুণাকরং জগদীশ্বরং। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ତୁତି କଲେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର। ହେ ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ବିନାଶକଂ, হে কামদহনকরণং, হে দক্ষযজ্ঞ বিনাশকং, হে কামদহনকরণং, শ্রী গণেশ স্কন্দ নমো
श्रितं श्रीगणेश स्कन्दनमोश्रितं करुणाकरं जगदीश्वरं जयशम्भुनाथ दिगम्बरं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे जगदीश्वर करुणा कर, मो उपरे करुणार वर्षा करंतु, ए कुष्ठ रोगरू मते उद्धार करंतु। एपरी चंद्र अनेक स्तुति करछन्ति। शेषरे भगवान शिव आसी चंद्रंकर डाककु शुणिछन्ति। पुनर्बार पुणी क्षय जाइथिबा देह पुणी पुनर्बार उद्धार पाइला। उद्धार पाई चंद्र निजकु कलंकितरु उज्ज्वल परी प्रकाश कले। सेठी सेही सोमनाथ आज पर्यंत देकी चली पूजा आराधना शिवों नाँ करुणाकर भव सिंधु पारी कर। देवता माने मध्य आसिक यही पूजार अनुष्ठान योगदान दे शिव को स्तुति डाकी। शिव कथा रक्षा करी से दिन ठारे उपस्थित रही समस्त भक्त मानक पापर उद्धार करछन्ति। सोमनाथंकर विचित्र लीला। जगन्नाथ शरण नारायण शरण।